अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज दो अहम खबरें हैं, सियासी खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कल जो स्पीकर को जूता मारने की जो धमकी दी गई थी या तड़ी दी गई थी, इस सिलसिले में आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि वो 7 रोज़ के अंदर अपने इस रवैये, इस धमकी की वजाहत करें, और अगर उन्होंने इस सिलसिले में 7 रोज़ के अंदर जवाब न दिया तो ये समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं। देखते हैं कि 7 रोज़ के अंदर क्या होता है। ताहाल मुस्लिम लीग नून और शाहिद खाकान अब्बासी अपनी इस बात पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि हम कोई नोटिस का जवाब नहीं देंगे, माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगेंगे। और कल ही जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़े तौर पर कह दिया था, जो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ये तड़ी दी थी, उस इजलास के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अब भी स्पीकर को जूता मारूंगा अगर उन्होंने मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी। साथ कोई बात नहीं है, मैंने कहा जी ये तमाशा ना बनाए जी, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की बात है, ठीक है इसको तमाशा मत बनाए सर। और आपने ये भी कहा था जी, कि मैं जूता मारूंगा। बिल्कुल कहा है, अच्छा। मारूंगा भी अगर बोलने नहीं देगा तो शायद साहब क्यों आपने इतना जो आपने ये कहा, ये बात हक है, ठीक है, असेंबली में बोलना मेरा हक है, ठीक है, जो हक नहीं देगा फिर उसका रास्ता में काटो। ठीक है। जबकि दूसरी बड़ी खबर ये थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस पर जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई उसे कलअदम करार दिया। उसके बाद ये जो मुल्क के अंदर 4-5 रोज़ सारी सूरत-हाल रही, रियासती रिट जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। उसके बाद हुकूमत और दोनों फरीक़ैन के दरमियान बातचीत हुई। आज मुख्तलिफ अखबारात ने मौलाना साद रिजवी की जो है वो आज़ादी के हवाले से भी खबरें चला दी थी, लेकिन आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये वाज़े किया है कि साद रिजवी समेत कोई 200 से 250 के करीब जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा गिरफ़्तार हुए हैं और उनके ऊपर 302 और जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो क्लैश चल रहा था, उसके दरमियान भारत के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो ग्रुप थे वो इस पूरी आग पर जो है वो तेल डालते रहे ताकि इस आग को मज़ीद भड़काया जा सके। साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी के हवाले से वाज़े तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इस बात का इशारा दिया। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी, और उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है, पंजाब में वो तीसरी बड़ी जमात थी, उनके असम्बली में भी लोग हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहाल हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फ़ैसला दे दे या वफाकी काबीना का जो फ़ैसला है उसे मुस्तरद कर दे। ये तो वज़ीर दाखिला की बात थी। उनकी बात से लग रहा था कि कुछ न कुछ हमदर्दियाँ उनकी ज़रूर TLP के साथ हैं, और यही सबब था कि उन्होंने इन मुज़ाकरात के दौरान जो है वो सबसे अहम रोल भी प्ले किया। लेकिन हम वापस आते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के मामले के ऊपर। सवाल ये उठता है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी माफ़ी नहीं मांगते तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक तो अख्तियार ये है कि वो उनके इजलास में शिरकत के ऊपर पाबंदी आयद कर दें, और इसके अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं। अब अगर हम ये थोड़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नून लीग के इस अहम रुकन के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर नून लीग का, JUI का क्या रद्द अमल होगा, और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त PDM से अलग हो चुकी है वो क्या रवैया अख्तियार करेगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी
ہمیں بالکل جو ہے وہ لڑنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، اور اگر اسپیکر اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ کلیش مزید بڑھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ گزشتہ 2.5 پونے 3 سالوں کا اگر اس موجودہ تحریک انصاف کی جو اسمبلی ہے اس کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک بات تو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اسپیکر اور خصوصاً ڈپٹی اسپیکر ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ قطعی اپوزیشن فرینڈلی نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اپوزیشن بالکل جارحانہ موڈ پر چلی جائے اور حکومت کے جو قائد ایوان ہے، یعنی اس ایوان کے جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وہ اپوزیشن کی موجودگی کے اندر ایوان کے اندر آنے کی جو ہے وہ سکت نہیں کر سکتے، وہ ان کی اتنا حوصلہ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن کی موجودگی کے اندر وہ ایوان کے اندر آئیں، تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے وہ جو ہے وہ اسپیکر کے لیے حالات جو ہے وہ اتنے سازگار بنا دے کہ وہ جو ہے وہ اجلاس آسانی سے چلا سکے، کیونکہ اسپیکر صاحب کا جو رویہ ہوتا ہے اور خصوصاً ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جو رویہ ہوتا ہے اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ وہ جو جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، ان سے اجلاس چلایا نہیں جاتا اور اپوزیشن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ حالانکہ اسی اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح شہریار آفریدی، مراد سعید یا اس طرح کے دیگر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، شاہد خاقان عباسی اور ان کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نہ صرف نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اصل میں ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس سے بھی اس ملک کے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اسی طرح مختلف اداروں میں جاتے ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی شکل میں اچھی یا بری تربیت لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا عوامی جو ہے نمائندگی رکھنے والا ایوان ہے، اس کو جو ہے وہ مدر آف انسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح کا جو رویہ ہے اس سے بنیادی طور پر کسی صورت میں کوئی اچھا میسج نہیں جاتا۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی قطعی طور پر معافی نہیں مانگیں گے، اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے مختلف لوگوں کو نوٹسز جاری بھی کیے ہیں، مختلف اوقات میں جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، پھر اس بارے میں کیا ہوا، کہ اس کو کیا سزا ملی یا کسی نے معافی مانگی، اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی، نہ بتایا گیا۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اس ایوان کی جو بے توقیری ہوتی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن کا تو ظاہر کام یہی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو لیڈنگ رول ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، لیکن حکومت وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات جو شیخ رشید کی ہے، شیخ رشید صاحب نے یہ ساری صورتحال معاہدہ کروایا، اس میں جو وزیر مذہبی امور تھے انہوں نے گزشتہ روز جو قومی اسمبلی میں تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے بجائے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ تیل چھڑکا اور اس کو چنگاری دی۔ مقصد یہ کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ نون کے دور میں ممتاز قادری کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی تھی، حالانکہ یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی، اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان نے اس کے اوپر عمل کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب نواز شریف کے دور میں ٹی ایل پی کا دھرنا فیض آباد پر لگا تھا، اس میں جو ہے وہ پولیس کی کارروائی میں 22 لوگ جو ہے وہ
मारे गए, उस हवाले से भी आज तक कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं है और न कभी तहरीक लब्बैक की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उसके बाद बहुत सारे मुजाहरे हुए, धरने हुए, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई। लेकिन कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने ये बात भी कही। इससे लगता है कि हुकूमत भी शायद नहीं चाहती कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, अफाम व तफहीम की तरफ जाएं। इस वक्त जब अपोजिशन की ज़रूरत है और हुकूमत की जो है वो ये ज़रूरत भी है कि वो इस सारे मामले के ऊपर एक बहस करवाए, कोई नई सूरत हाल, नई तजावीज़ सामने आए, ताकि ये हर बार जो धरना होता है, मुजाहरा होता है, इस मुल्क के लाखों लोग परेशान होते हैं और उन मुजाहरों धरनों में जो रिएक्शन होता है उसमें लोगों की जो निजी अमलाक हैं, सरकारी अमलाक हैं, वो जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, हुकूमत वो अदा नहीं करती। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लोग अपनी जानें गंवाते हैं उनका कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो इसका हल ये है कि आप सियासी तरीके से सियासी हल निकालें और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ें। न नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होता है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो कोशिश कभी की ही नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ को अपना रवैया बेहतर करना होगा, नहीं तो ये मामलात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। पाकिस्तान को इन हालात में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उसके बगैर ये मामला नहीं चलेगा। आसमान से कोई मखलूक नहीं उतरेगी जो आपकी मदद करे, क्योंकि जो है वो वाज़े तौर पर ये हिदायत है, फरमान है कि जो लोग अपनी मदद खुद नहीं करते उनकी कोई मदद नहीं करता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।